नमस्कार. आकाशवाणीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुरेश कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी मोहन चरण मांझी ओडिशाचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण आयज सांजवेळा सोपूत घेतले. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण एन चंद्रबाबू नायडू आयज सकाळी 11:27 सोपूत घेतले. लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांची फुडले लश्करी मुखेली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्हूण नेमणूक जाल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसां खातीर हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड आनी दिल्ली खातीर उश्णताय ल्हारा खातीरचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. क्रिकेटांत आयसीसी दादल्यांचे T20 संवसारीकरण सर्तींत आयज सांजवेळा न्यूयॉर्कांतल्या नासाव कावंटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानार भारत-8 अमेरिका हो खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी मोहन चरण मांझी हे ओडिशाचे नवे मुखेलमंत्री आसतले. भुवनेश्वरांतल्या जनता मैदानात आयज सांजवेळा सोपूतविधी सुवाळो जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जुवाल ओराम, अश्विनी वैष्णव आनी भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या जायत्या राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हजर आसतले. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आनी भूपेंद्र यादव ह्या दोन केंद्रीय निरीक्षकांच्या हाजिरेत भाजपा विधीमंडळ पक्षान एकमतान 52 वर्सां पिरायेच्या मोहन चरण मांझी हांकां फुडारी म्हूण वेंचून काडलो. मांझी ओडिशाच्या केओंझारांतल्यान 4 फावटी आमदार म्हूण वेंचून आयल्यात. 2000, 2004, 2019 आनी 2024 वर्सा ओडिशा विधानसभेत ते वेंचून आयिल्ले. राज्यांतल्या लोकांची अपेक्षा पुराय करपा खातीर आपले सरकार जायते यत्न करतले अशें मांझी हांणी मुखेलमंत्री म्हूण वेंचून आयले उपरांत उलयतना सांगलें. भाजपाचे वडील फुडारी कनक वर्धन सिंग देव आनी प्रभाती परिदा अशे 2 उपमुखेलमंत्री आसतले अशें भाजपान थारायलां. कनक वर्धन सिंग देव 6 खेपे आमदार आनी आदले मंत्री जावन आसात आनी पाटनगर विधानसभा मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करतात. जाल्यार प्रभाती परिदा ह्यो निंपारा विधानसभा मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करतात. त्यो पयलीच खेप आमदार म्हूण वेंचून आयल्यात. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण एन चंद्रबाबू नायडू आयज सकाळी 11:27 विजयवाडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळा लागसारच्या केसरपल्ली IT पार्कात सोपूत घेतले. मुखेलमंत्री म्हूण नायडू हांचो हो 4थो कार्यकाळ आसतलो. सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत हेर जायते मानेस्त हजर रावपाचे आसात. हाचे पयलीं नायडू हांणी राज्यपाल S. अब्दुल नजीर हांची भेट घेवन सरकार घडोवपाचो दावो सादर केलो. उपरांत राज्यपाल नजीर हांणी नायडू हांकां सरकार घडोवपाक आपयल्लें. अरुणाचल प्रदेशांतल्या भाजपा विधानसभा पक्षाच्या फुडाऱ्याचे वेंचणुके खातीर भाजपा संसदीय मंडळान खासदार रविशंकर प्रसाद आनी पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुग हांकां केंद्रीय निरीक्षक म्हूण नेमल्यात. नव्या मुखेलमंत्र्याच्या नांवाचो एकमतान निर्णय घेवपा खातीर आयज दनपारां इटानगरांत पावून ते भाजपा आमदारां बरोबर बसका घेवपाची शक्यताय आसा. नवे मुखेलमंत्री आनी तांच्या मंत्रिमंडळाचो सोपूतविधी सुवाळो आयतारा जावपाची शक्यताय आसा. हालींच जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान 60तल्यो 46 सुवाती मेळोवन व्हड जैत जोडला. लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांकां फुडले लश्करी मुखेली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ म्हूण नेमणूक जाल्या. ते ह्या म्हयन्याचे 30 तारखेसावन पदभार सांबाळटले. सद्याचे लश्करी मुखेली जनरल मनोज पांडे हांचो कार्यकाळ 30 जूनाक पुराय जाता. 1 जुलय 1964 दिसा जल्मिल्ले लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांची 15 डिसेंबर 1984 ह्या दिसा भारतीय सैन्याच्या जम्मू काश्मीर रायफल्सांत नेमणूक जाल्ली. सुमार 40 वर्सांच्या लांब आनी विशिश्ट सेवेच्या काळात तांणी वेगवेगळ्या पदांचेर काम केलां. लेफ्टनंट जनरल पदाचेर तांणी 2022 ते 24 मजगतीं महासंचालक पदाधिकारी आनी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मुखेल कार्यालय उत्तर कमांड ही म्हत्वाची पदां सांबाळ्ळ्यात. सैनीक शाळा रिवा, नॅशनल डिफेन्स कॉलेज आनी अमेरिकन आर्मी वॉर कॉलेजींत शिक्षण घेतिल्ले लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी संरक्षण आनी वेवस्थापन अभ्यासांत M.Phil तशेंच रणनीतीक अभ्यास आनी लश्करी विज्ञानांत 2 मास्टर्स पदवी मेळयल्यात. तांकां परम विशिश्ट सेवा पदक, अतिविशिश्ट सेवा पदक आनी 3 GOC इंची प्रशंसा कार्डां मेळ्ळ्यात. जम्मू काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात सुरक्षा दळा बरोबर चालू आशिल्ल्या फारपेटांत एका आतंकवाद्याक मरण आयलां. पोलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कठुआ जिल्ह्यातल्या सेडा सोहाल गांवांत लिपून राविल्ले आतंकवादी आनी सुरक्षा दळां मजगतीं हो फारपेट चालू आसा. थळाव्या लोकां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत सुरक्षा दळांनी ह्या वाठाराक घेराव घातले उपरांत हो फारपेट सुरू जालो अशी म्हायती सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. ह्या वाठारांत 2 आतंकवादी अजून लिपून राविल्ल्याचो अदमास आसा अशें सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी मुखार सांगलां. एक थळावो रहिवासी ह्या फारपेटांत जखमी जाला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसां खातीर हिमाचल प्रदेश, जम्मू विभाग, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा आनी दिल्ली सयत भारताच्या उत्तर पट्टेचेर
उष्णताय ल्हार ते खर उष्णताय ल्हारा खातीरचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडले 3-4 दीस अस्तंत बंगाल, बिहार, झारखंड आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी खर उष्णताय ल्हाराचो प्रभाव आसपाची खूप शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या एका दिसात नैऋत्य मान्सून तेलंगणा आनी छत्तीसगडाच्या कांय वाठारांनी आनीक फुडें वचपाक परिस्थिती अनुकूल आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. ईशान्य भारत आनी अस्तंत बंगालात फुडल्या 7 दिसांनी गडगड आनी विजे सयत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसात बिहार, झारखंड आनी ओडिशा हांगाय अशीच परिस्थिती आसपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 5 दिसात मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड आनी दक्षिण भारतांतल्या चडशा वाठारांनी गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत हलको ते मध्यम पावस पडटलो अशी माहिती भारतीय हवामान खात्यान दिला. नामनेचे सरोद वादक राजीव तारनाथ काल संवसाराक अंतरले. कर्नाटकांतल्या मैसुरात तांकां मरण आयलें. तांची पिराय 91 वर्सांची आशिल्ली. आयज दनपारां 12 वरां मेरेन तांचे पार्थीव निमण्या दर्शना खातीर मैसूर हांगा दवरतले. तारानाथ अली अकबर खान हांचे शिश्य. तारानाथ हांणी आपल्या वादनात वेगवेगळ्या देशांतल्या लोकांक मंत्रमुग्ध केले. इंग्रजी साहित्यांत डॉक्टरेट पुराय केल्या उपरांत तांणी वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्थेंत प्राध्यापक म्हूण काम केलें. संगीताची आवड आशिल्ल्यान तांणी ती तिगोवन दवरपा खातीर तांणी प्राध्यापकाची नोकरी सोडली. संस्कार, कांचना सीता आनी कडवू हाच्या सयत खुबशा कन्नड चित्रपटां खातीर तांणी संगीत दिलें. कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्ट्सच्या जागतीक संगीत विभागांत भारतीय संगीत कार्यावळीचे मुखेली म्हूण लेगीत तांणी काम केलां. 2019 तारानाथ हांकां पद्मश्री पुरस्कार भेटयल्लो. भारतीय शास्त्रीय संगीतांतले तांचे अमूल्य योगदानाक लागून कर्नाटक राज्य सरकारचो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तांकां फावो जाला. राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार, चौडिया पुरस्कार आनी कन्नड राज्योत्सव पुरस्कार लेगीत तांकां फावो जाल्ले. खेळांत क्रिकेट ICC दादल्यांचे T20 संवसारीकरण क्रिकेट सर्तींत आयज सांजवेळा न्यूयॉर्कांतल्या नासाव कावंटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानार भारत-8 अमेरिका हो खेळ जातलो. दोनूय पंगड फाटल्या 2 खेळांत अपराजीत आसात. भारतीय पंगडान पाकिस्तान आनी आयर्लंड आड जैत जोडला जाल्यार अमेरिकेन कॅनडा आनी पाकिस्तानाक हारयला. दोनूय पंगडांचे 2 खेळांतल्यान 4 गूण आसात. मात निवळ धांवड्यांचो दर चड बरो आशिल्ल्यान भारत गूण तकट्यार अ गटांत पयले जाल्यार अमेरिका दुसरे सुवातेर आसा. ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन BWF सुपर 500 सर्तीत भारताच्या अनुपमा उपाध्याय हिने बायलांच्या एकोड्या गटात सर्तीच्या पयले फेरयेत मलेशियाची वॉंग लिंग चिंग हिका हारयली. तिने 21-14, 23-21 अशा सरळ सटांनी जैत जोडले. हेर एकोड्या गटाच्या खेळात आकर्षी कश्यप आड युक्रेनची पोलिना बोहरोवा, सामिया इमाद फारुकी आड चीनी तैपेची पाई युपो हांचे मजगती खेळ जातलो जाल्यार पयल्या फेरयेत केयुरा मोपाटी आनी मालविका बासोत ह्या दोनूय भारतीय खेळगड्यां मदीं खेळ जातलो. दादल्यांच्या एकोड्या गटात भारताचो HS प्रणॉय ब्राझीलच्या इगोर कोएल्हो आड आपली मोहीम सुरू करतलो. दुसरे मॅचीत समीर वर्मा पयले फेरयेत ऑस्ट्रेलियाचे रिकी तांगा हाचे आड खेळटलो जाल्यार रवी चीनी तैपेचे लिन चुन यी हाचे आड खेळटलो. मिथुन मंजुनाथ, किरण जिओगे, S शंकर, मुत्तुस्वामी सुब्रमण्यम आनी रघु मरीस्वामी हे पयल्या फेरीत दादल्यांच्या एकोड्या गटात खेळपी हेर भारतीय खेळगडे आसात. खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी मोहन चरण मांझी ओडिशाचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण आयज सांजवेळा सोपूत घेतले. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण N चंद्रबाबू नायडू आयज सकाळी 11:27 सोपूत घेतले. लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांची फुडले लश्करी मुखेली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्हूण नेमणूक जाल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसां खातीर हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड आनी दिल्ली खातीर उष्णताय ल्हारा खातीरचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी खेळांत क्रिकेटांत ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीकरण सर्तींत आयज सांजवेळा न्यूयॉर्कांतल्या नासाव कावंटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानार भारत-8 अमेरिका हो खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.